जय जगन्नाथ श्रोता बंधु आज आम श्रवण करवा जे दोल पूर्णिमा होली पर्व कहीं पालन करा जाए कौन रही शास्त्र रे वर्णना आउ कहीं आम अति धूमधाम रे यही पर्वटी को पालन करूँ। शास्त्र मत अनुसार कहले 12 मासे 13 पर्व चित शोधि पाई चित शोधि हेले ब्रह्म प्राप्त होई। मनीष मनरे थिबा काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य अहंकार विकार को दूर करी हृदय को निर्मल करी भगवान को प्राप्ति करबा पई आत्मा को परमात्मा को पाखरे पहुंचेबा पई आमे हिंदू सनातन धर्मर परंपरा अनुसार 12 मासरे 13 पर्व कहीं आमे 26 पर्व को अति धूमधाम रे पालन करि थाउ। तेणु शास्त्रकार कहंती कले 12 मासे 13 पर्व चित शोधि पाई चित शोधि हेले ब्रह्म प्राप्त होई। आउ जेते बेले आमे हृदयटा को निर्मल करिदेबा हृदय मध्यरु समस्त प्रकार दुर्वासना को बाहर करदेबा समस्त प्रकार विकार को बाहर करदेई भगवान को पाइबा पाई निरंतर चेष्टा करबा सेही शून्य ब्रह्म सेही भगवान आसी हृदय मंदिर रे विजय करिवे। आमे जो व्रत उपवास करुचे मुख्य आभिमुख्य हला हृदय को निर्मल करबा आत्मा को नहीं परमात्मा को पाखरे पहुंचेबा आउ भगवान को निरंतर भाव चिंता करबा। ये तो हला हमर जेते कोन जे कोनसी पर्वपर्वाणी पालन करिवार मुख्य उद्देश्य। ताहले आमे जो कथाटी को आज आलोचना करबा काहे कि दोल पूर्णिमा आउ होली पर्व को पालन करा जाए ना आउ एही पूर्णिमा दिन कहीं की होलिका को दहन करा जाए एभली भाव में प्रतिवर्ष कहीं की होलिका को दहन करा जाए। ये सत्य जुगर कथा। हिरण्य कशिपु नामक जड़े असुर थिले आउ जे कि ब्रह्मा को तपस्या करी तपस्या रे मुग्ध करी कौन करथिले एभली वर प्राप्ति करथिले ना से दिन रे मरिब नाही कि राति रे मरिब नाही सकाळे मरिब नाही कि संध्यारे मरिब नाही अस्त्र रे मरिब नाही कि शस्त्र रे मरिब नाही घरे मरिब नाही कि बाहरे मरिब नाही कि कौनसी पशु पक्षी द्वारा मरिब नाही कि मनुष्य द्वारा मरिब नाही। जेते बेले हिरण्य कशिपु ब्रह्मा ठारू एभली बल प्राप्ति कले एभली भाव रे बल पाईगले सी चिंता कला जे पृथ्वी पृष्ठ रे केही ताको मारी पारिबे नाही सी अमर बल पाईगला। किंतु सबु बेले मनीष गोटे कथा चिंता करबा दरकार कहले ईश्वर जाहा पांचंती ताहा सत्य होए मनीष सपन पुणी क्षणिक पराहे। मनीष पाखरे जेते बेले धन धान्य प्राचुर्य ऐश्वर्य बढ़ी जाए मनीष मनरे गर्व अहंकार बसा बांधे कहीं ना मनीष चिंता करे से धन बल से सबु किछि हासिल कर जिवो किंतु गोटे छोटिया घाटे जदि मनीषर होइगला समस्त संपत्ति सरी जाए समस्त टंका सरी जाए ना प्राचुर्य रही थाए से निजे मध्य रहे ना। तेणु शास्त्रकार कहती कले ईश्वर जाहा पांचंती ताहा सत्य होए मनीष सपन पुणी क्षणिक पराए। ठीक से भली भाव रे जेते बेले हिरण्य कशिपु चिंता कला जे मु अमर बर पाईगली एबे पृथ्वी पृष्ठ रे मते कही आ मारी पारिबे नाही ए कथा चिंता करी से दिन को दिन तार प्रादुर्भाव बढ़े चलिला। अन्यत्र देखा गले हिरण्य कशिपुर भाई हिरण्याक्ष जेहेतु भगवान विष्णुंकर बराह अवतार मृत्युवरण करने को पड़ता तेणु हिरण्य कशिपु कौन करे भगवान विष्णु को सब बेले विरोध करे एवं भगवान विष्णु को जे पूजा कर निश्चिन्न करने चेष्टा करे एभली भाव से चले थाए प्रादुर्भाव बढ़ी बढ़ी चलला। दिनकर कथा
ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣ 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 ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମକୁ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗଣେ ଅବଚେତନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ସେ ନାରାୟଣ ନାମକୁ କେବେ ଜପ କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଅନେକ ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ। କାହିଁକି? ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଆରେ ଭାଇ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅସୁରଟିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବାରମ୍ବାର ମାରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ବିଫଳ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଭଉଣୀ ସିଏ ହେଲେ ହୋଲିକା। ହୋଲିକା ପାଖରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଚୁନିଟିଏ ଥିଲା, ସେଇ ଚୁନିଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଆଁରେ ବସିବ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହୋଲିକାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ହୋଲିକା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କୋଳରେ ନେଇ ବସିଯା, ଆଉ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ସେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଉ ହୋଲିକା କ'ଣ କଲା? ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେଉଁ ଚୁନିଟିକୁ ହୋଲିକା ଘୋଡ଼େଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିଲା ସେହି ଚୁନିଟି ହୋଲିକା ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ହୋଲିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। କହିବାର କଥା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ହୋଲିକାର ଦହନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ, ହୋଲିର ପୂର୍ବ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ଏ ତ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆବିଳତା, କୁଟିଳତା, ଜଟିଳତା, ଦୁର୍ବଳତା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର, ବିକାରକୁ ଆମେ ଯଦି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରଟି ଖୋଲିଯିବ, ଜୀବ ଶିବ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ। ମଣିଷ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ହୋଲି ପର୍ବର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିକାରକୁ ଦୂର କରିବା। ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ବିକାରକୁ ଦୂର କରିଦେବା, ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହନ୍ତି ନା, କହିଲେ ନିର୍ମଳ ମନ ଜନ ସୋମହି ପାବା ମୋରେ କପଟ ଛଳ ছিদ্র ভাবা আহা মম গুণ গাবত পুলক শরীরা গদ গদ গির নয়ন বহনীরা। आपण माने जेतेबेले घरे पूजा करुचंती, जेतेबेले मंदिर को जाउचंती, जेतेबेले ठाकुरंको नाम जप करुचंती ना आज्ञा, प्रथमे हृदयटा को निर्मल कर दियंतु, हृदयटा को शून्य कर दियंतु एवं इंद्रिय मानंको बहिर्मुखी न करी इंद्रिय मानंको अंतर्मुखी करी जदि भगवान को जप करिवे निश्चित भावरे भगवान आपणको कथा को सुनिबे। काहेकि सी हेले अंतर्यामी, सी अंतरर कथा को बुझी पारंती, सी हेले भावग्राही, सी भाव को बुझी पारंती। भगवान को पाइबा पई भाव टिके दरकार। जदि भाव टिके हे गला भावग्राही निश्चित भाव रे आपन को कथा सुनिबे। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय।